mga kalasig, good morning. Ang ato oras mga kalasig, alauna na gyud sa kadlaw no. So I'm still alive no. So biyahe gyapon dahil soon. Kaya ang atong trabaho soon 24 hours. Kaya kung dili ta mag 24 hours wag gyud ta income. Abi niyo mga kalasig no. Usa ka dako nga panalangin gyatong sa Ginoo sa kuha. Ano man? 10 years ko nag-drive sa taxi. I'm still alive. No, kaloy sa Ginoo wa jud ko gabati-bati og sakit. No. Lahutay lang gyapon. Teknik, unsay teknik igsoon. Basta wala lang kay bisyo. No, basta wala lang kay bisyo. Karon makalasig. Natay kuan og reaksyon, no. Kini nga video igsoon, ako ni nakita sa Facebook. Niya gay na buntag, nakita na ko mga alas 8 sa buntag. Hangtod karon naka-realize ko ba nga nang dili na ko makaya kung dili na ko ni siya i-share sa inyo. Atong tanawon kalasig ang iyahang kaagi ni nanay. So kini ang kaagi ni nanay natay makuha ani nga lesson may tungod sa balaod sa gobyerno o balaod sa Ginoo. Okay. Tanaw nato igsuon. Dili nato mibaw-an kung unsa ang balaod sa Ginoo ug unsa kasagrado ang gugma sa Dios. Okay, atong masiparit. Larga. Tanaw to na igsuon ang video. Maura gyapon sir, moatubang mi diha. Walang gyapon mi onore. Karon sir, ang among kahimtang na wa mi bugas. Akong baligya, wa gitaguan sa kong anak mo pay nagmintin kog tambal. Way bawon og mga akong mga anak, way bugas tungod sa inyong gibuhat nga sakit kaayo. Di na mo kalimtan sir. Tuganin ta mo. Sakit kay kundugan. Grabe kay inyong gibuhat namo. Nangabaho ang among baligya. Gamay mo tabang wa. Kumawak mga anak ko ibang sa eskwelahan. Wa mi bugas ron tungaras kilo. Ang tabang Amo na kita nang gihangyo tinarong. Anang merkado. Dili mi mo atukan amo asir nga maadto mig attorney ni Ropel Baniyok magpakitambag mig unsa kadakong kaso ang among atubangon sa pagsupak na mog paninda diha para mabuhi ang among mga anak. Di mi mahadlok dakpon sir bisag pulis kay tudal wa mi mahawat nang tinarong mi. Maunay tinuod sir. Karon sakit akong dugan ako baligya way halin bisag piso. Napay ginasun dai nuglabay na. Wa mo'y kaluoy. Nagpakiluoy manunta mi na sensibyo ganiya sir pero wa mo'y kaluoy. Napam gamintin ba kong tambal. Napay akong mga anak na eskwela absi na punugma kay way baon kay way halin. Grabe mo kaway kaluoy. Sige na tabang. Okay mga kalasig, karon mag-react ta sa usa ka istorya si Nanay. Okay. Mag-react ta sa usa ka istorya ni Nanay, no. Inani igsoon. Inani. Actually, wa ta kabalo kung unsa gi sinugdanan, unsa hinungdan nganong naabot sa sitwasyon nga inato, no. Pero sa akong nakuha igsuon nga sa akong pagsabot o sa naabot sa akong una-una may tungod sa video igsuon, siguro si Nanay na nakasupak sa pamalaod sa panggobyerno, no. Siguro bawal siguro magbaligya niya ng lugar pero nagbaligya gyud siya, no. Nagpagahi siya siyang ulo. Okay, so mohatag tag reaction ani igsuon, no. Agi og respeto sa atong panggobyerno nga pamalaod og sa ato ang balaod sa Kristohanon nga mga pamalaod. Okay. Sa Biblia igsuon na gitawag 10 commandments. Aside sa 10 commandments igsuon 300 plus ang mga balaod gikan kang Moses, no. Sa kalibutan kunik gyapon na siya. Mo ganing gingon sa Biblia. Kung hiktan ka mo sa kung hiktan ka mo sa langit, mausab diri sa kayuta. O kung hiktan ka mo sa yuta, mausab sa langit. So murag inana siya, kunik siya. Kunik ang balaod sa Ginoo, mausab ang balaod diri sa yuta. Inana. So ang atong makuha ani nga istorya ni Nanay igsuon, mo ni. Timan ninyo igsuon ha. Aduna tay balaod. Balaod sa langit, balaod sa yuta. Although ang uban dili gyud siya mo-connect tungod kini mga balaod nga dili gyud pwede pero gipugo sa mga tao diri sa kalibutan. So abi ninyo mga kaigsuonan, nganong sa napulo ka sugo, nganong nahimong duha?
Gani mo ni isyu karon sa mga atong mga higala nga mga lahi nga mga pagtulunan, no? Isyu mo ni dakong isyu. Tungod kay ang napulo ka sugo nawala na daw kay gihimoong duha. Ang punto igsuon, nganong giduha? Kung atong buto na naon igsuon, usa naman ang gina siya. Isa ra mong gina na. Kay ang napulo gihimo dong duha sumala sa Biblia. Pero kung atong buto na naon igsuon, isa ra gyud na siya. Pero nganong giduha? Tagaan ta mo igsuon og lawom-lawom nga saysay. Inani na tabo igsuon. Ang napulo ka sugo gilangkob siya sa duha. Wala siya giusa kay para ang tao di maglibog. Unsa love your God. Kay ang gugma sa Ginoo lahi gyud na, separate gyud na sa gugma sa tao. Kay ang ikaduha, love your neighbor. Separate gyud na siya igsoon, dili gyud na siya magkahiusa. Aside sa gugma, love your God ug love your neighbor, kung imo na siyang i-compare, asay mas labaw diya, mas labaw gyud ang love your God. Mo ganingon ang Biblia. Una pagpangita ang gingharian sa langit kay igadugang raon niya ang imong gikinahanglan. Ibig sabihin, sa duha nga love, mas mo priority gyud ang love your God. No? Mawala ang tanan. So kanang word nga tanan unsa na siya? Tanan nga naa sa imuha. Basta dili lang mawala ang imong koneksyon sa Ginoo. Why? Tungod kay ang atong koneksyon sa Ginoo igsuon, ang atong personal nga koneksyon igsuon muna mo dala sa tua sa umaabot nga mga panahon. Individual mga kaigsunan, no? So unsay gusto nako ipaabot ani nga video igsuon kang nanay, no? Kung imong isa-isahon ang iyang mga pulong igsuon, sakit. No? Sakit. Ngano man? Ibin siya nasipyat igsuon, no? Pero tao ta nga makasabot ta sa iyang aside niya. Actually igsuon ako makarelate jud ko. Ngano man? Ako usa ka amahan, siya usa ka inahan. Ang iyang struggle nga naningkamot nga mabuhi iyang pamilya, labi na iyang mga anak. Nabati na ko nigsuon, isa ra gyud nako pero nabati na ko nigsuon. Unsa ka bugat, unsa gyud ka suffer kayo ang iyang gibuhat, no? Grabe. No? Ang pinakadako ani nga lesson igsuon, kabalo mo unsa ang pinakadako gyud nga lesson ani? Inani. Walay problema sa balaod. Walay problema sa ordinansa, sa mga guidelines, or unsa pa may lain nga term nga atong masultian na, no? Walay problema sa sugo, sa balaod, sa guidelines, pag-gobyerno. Walay problema na igsuon. As long as mutigbabaw atong gugma. Nakasabot mo sa ko ang gusto ipasabot igsuon nani. Kabalo mo naigibuhat usa ka istorya igsuon ba nga akong ni-recall sa kuha ba nga maglami jud kayo i-share sa inyo. Kay namdam mo igsuon katong sa unang panahon nga adunay usa ka lugar nga kanaganing gipangbungkag ba kay gipahawa sila sa ilang area. Unya na usa ka babae nga nibarog, no? Nibarog dito sa area nga gipangbungkag man ilang mga balay kay simpre dili man ilang yuta. Nya karon gigagamit naman sa tag-iya. So gidagan sa gobyerno sa balaod tapos giadto dito gipangbungkag ilang mga balay. Unya isa nga babae nga niadto dito unya mo ini pugong. Og kini siya igsoon nga babae, mayor ni siya sa una. Nya hantud karon nahimo ni siya ang vice president. Unsay punto na makuha igsoon? Mo ni ang punto igsoon. Walay problema sa balaod sa kalibutan o balaod sa Ginoo. Walay problema as long as atong ipatigbabaw ang gugma. Actually igsoon, ang dako gid nga lesson akong gusto nako i-share sa inyo Kining mga problema sama ni ini. Dako kay nga problema igsoon, dili ni siya gamay. Dili na to tagaan o kanaganing gitawag ba luna nga basta ilabay na lang nimo ang usa ka tawo nga wala gani way justisya ba, no? Wala justisya ba? Kanaganing usa ka mohatag og usa ka problema sa usa ka tawo, tagaan gyud man solusyon. Dili pwede nga bawal gyud na siya. No, dili ana. Ayaw. Luoy ang tao. So para sa ako, no,
Sakit sa kong buot igsuon no. Kung tanawin nato. Grabe, grabe. Kung dili nimo na wala nimo nabati to igsuon lang ato giingon ni nanay igsuon grabe na gid imong kasing-kasing nimo. Sultihan ta jud ka. Wala sa imo ang isip nga usa ka anak sa Ginoo. Kung dili ka kabati inato. Kay kasagaran igsoon mga bright ka igsoon ang muno nato. Sopak ko sa balaod. Mao mo gina. Mo ganingon ko sa inyo, ang balaod, ang sogo, kung unsa may naa diya wala gi problema na. As long as makatabang ka sa imong tao, sa imong isig ka tao. Unsa may solusyon igsoon? Kini mga problema to sa gobyerno, no? Kini problema to sa gobyerno igsoon. Wa gini problema kung tagaan na siya solusyon, no? Kung katong mga punto igsoon, ilatong gisabot, ilatong giayon nagpasabot, niya kung mabalik mo siya dito, kay mo malagi iyang pangita niya. Kung tagaan gyud siya kaugalingon yun niya nga negosyo nga ma'am dili gyud mo pwede diri mo iplastar ba dili ipaagi sa mga haras nga mga kuan igsuon sama ni nato igsuon gipugos asa ang human rights igsuon no ayop nakuha ninyo ang punto ba no nga kung may usa ka problema dili ibig sabihin kay problema na ato nang siligon o ni okay na wala mo ko tan-aw kung mosilig na to na sila asa na sila paingon no dili na to napasagdaan igsuon isip nga natay pagbati no dapat ka lang ina nga problema taghaan gyud na siya solusyon no ako igsuon usbon ako no kini ako reaksyon na gyud ako pero ako ra klaro ba no ako ra gyud klaro nga wala ko kabalo kung unsay gyud sinugdanan unsa ginitabo niini nga mga kini nga mga senaryo no okay balo pero akong nabati ang grabe kayo nga kuan ni nanay no grabe ang iyang kasakit no kamo daw igsuon nga naa ato nga sitwasyon sige daw namoy sakit naning kamot pagin mo nga imong anak mapa-eskwela halos wa mo'y gikaon wala mo igsuon isang kahig isang tuka unya si paon ra mo nga walay something walay magbala lang kamo daw igsuon iso daw sa inyong una kung kamo na sa sitwasyon ato no una ingon ka basulon ang gobyerno dili to na mabasol igsuon kay kana may tabo gyud na siya no ang gusto na ko ipaabot ang igsuon ba nga kung usa ka mobuhat sa usa ka butang nga makadaot di mo gito makaayo na makadaot mo gito tagahan tog solusyon no tagahan tog solusyon ayop igsuon nga bisan niana nga mga punto bisan gamay lang natin na katunan may tungod sa balaod kasuguan nga mupatigbabaw ng atong gugma no walay problema ang balaod basta mugimaw lang ang gugma ang Ginoo magatabang sa atong tanan ang kalinaw atong mabatnan sa kanunay ug maayong palawas unang salamat mga kalasig good morning bye bye